बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इतवार के रोज़ काबुल से सबसे बड़ी खबर आई है। जो अमेरिकन इंटेलिजेंस की जितनी असेसमेंट्स थी और जो दावे किए जा रहे थे, आज सारे एक तरफ, तालिबान ने उस असेसमेंट से भी पहले आज काबुल के ऊपर हमला किया है। काबुल के मुख्तलिफ अतराफ से इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं, उन्होंने काबुल के ऊपर यलगार शुरू कर दी है और पहली हमले के दौरान उन्होंने 3 ज़िले फ़तह कर लिए हैं। इसके अलावा इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अफ़गान वज़ारत दाखिला है उसने एक अहम बयान जारी किया है और इसके अलावा जो अफ़गान सदर हैं वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अपने सदारती महल तक महदूद हैं और इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया कुछ ऐसे दावे कर रहा है। और वहाँ से इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक US हेलीकॉप्टर के सदारती महल में लैंड करने के मुतल्लिक भी बताया है, जो एक लिहाज से शायद अशरफ गनी को इवैक्यूएट करने के लिए आ सकता है। और फिर इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम मिशंस के हवाले से बताया है कि उन्होंने अपने तमाम डिप्लोमेट्स को महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। कहाँ पे मुंतकिल किया ये नहीं पता। और इसके अलावा अमरीकी सदर ने रात गए, पहले उन्होंने 3000 फ़ौजियों की बात की थी, अब 5000 फ़ौजी जो हैं वो डिप्लॉय किए। उसके बाद अमेरिका ने फिर भी अपना सफारत खाना बंद कर दिया है और इस वक्त वो मुंतकिल हो गए हैं काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि जैसे ही काबुल फॉल की बात आए तो वहाँ से अमरीकी तो कम अज़ कम जाएँ। आगे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं कि अफ़गानिस्तान के सदारती महल से भी एक इस वक्त जो है बयान जारी हुआ है, इंतहाई इंपॉर्टेंट बयान है। फिर पाकिस्तान ने भी एक अहम फैसला किया है। पाकिस्तान अपना बॉर्डर क्लोज करने के मुतालिक पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने बता दिया है। और फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस सारी सिचुएशन को लेके एक अहम बयान इस वक्त जारी किया है। और उधर जो मज़ार शरीफ का मामला था उसको लेके अता नूर मोहम्मद और रशीद दोस्तम जो हैं वो उज़्बेकिस्तान भाग गए हैं। उसने ट्वीट करके बहुत बड़ी बात आज बताई है और इंडियन सफ़ीर ने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात की है, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। ज़ल्मे खलीलज़ाद का बयान और फिर आज सुबह सवेरे अशरफ गनी ने अपने वज़ीर दिफा को साथ लिया और उसने क्या किया कि उसने आज काबुल का दौरा किया और काबुल का दौरा करके उसने वहाँ मिलने की कोशिश की ताकि फ़ौजियों को हौसला देने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं है। मैं ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इस वक्त काबुल की लेटेस्ट सिचुएशन बताना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि तालिबान ने मिशन काबुल का आगाज कर दिया है। काबुल को छोड़ के इस मोमेंट तक काबुल को छोड़ के अफगानिस्तान के तमाम बड़े शहर, तमाम बड़े इलाके जो हैं वो तालिबान ने फतह कर लिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ काबुल शहर है जो अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत है और यहाँ पे बताया गया है कि 3 ज़िले इब्तदाई तौर पे फतह हो गए हैं। मैं उन ज़िलों के मुतालिक आपको नाम बता देता हूँ। सरोबी उसमें पहला ज़िला है, काराबाग का दूसरा ज़िला है और बगरामी जो है वो तीसरा ज़िला है। ये 3 अज़ला फतह हो गए हैं और इसके बाद अफ़गान वज़ारत दाखिला, तालिबान का नहीं, इंटरनेशनल मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे इस खबर को चला रहा है। वो बता रहे हैं कि तालिबान ने इस वक्त चारों अतराफ से इस वक्त काबुल शहर के ऊपर हमला शुरू कर दिया है और अफ़गान वज़ारत दाखिला का ये दावा है कि तालिबान के लोग काबुल शहर के अंदर दाखिल होना शुरू हो गए हैं। हालांकि तालिबान ये भी कह रहे हैं कि उन्हें काबुल शहर के अंदर दाखिल होने की ज़रूरत भी नहीं है। उनके अपने लोग पहले ही शहर में मौजूद हैं और उनके जो अमीर हैं वो एक इशारा करेंगे और ये सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे। और भारतीय मीडिया भी कह रहा है कि तालिबान जो हैं वो काबुल शहर के अंदर दाखिल हो गए और इस वक्त पैनिक की सिचुएशन है। पैनिक की सिचुएशन कैसे है कि लोगों को परेशानी है कि किसी वक्त भी जो है वो काबुल निकल जाएगा हुकूमत के हाथ से। बैंकों के सामने लंबी लाइंस लगी हुई हैं। वो लंबी लाइंस क्यों लगी हुई हैं? लोग अपना सरमाया निकालना चाहते हैं, अपनी जो रकम उनकी बैंकों में पड़ी हुई है उसको निकाल के यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको बता देता हूँ कि वर्दक सूबा जो है उसका भी कंट्रोल उन्होंने संभाल लिया है, परवान सूबे का कंट्रोल भी संभाल लिया है, लोगर पहले ही फतह था, नंगरहार पहले ही फतह था, लगमान सूबा उनके पास है। तो इन सारी अतराफ से, यानी 1 2 नहीं 4 5 अतराफ से उन्होंने काबुल शहर को अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब जो यूरोपियंस हैं उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। नेटो हुकाम ने यह बताया है कि उन्होंने यूरोपियन सिफारतकारों को एम्बेसी से निकाल लिया है और उसके बाद उनको एक नामालूम मकाम, महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त काबुल शहर के अंदर सिर्फ 50 सफारत खाने काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है जिन ममालिक के सफारत खाने काम नहीं कर रहे हम उनको डिप्लोमेटिक सर्विसेज दे सकते हैं। और अमेरिका जिसके
5,000 فوجی، پہلے 3,000 کی بات کی، پھر رات گئے، ایک بڑا لمبا چوڑا اعلامیہ جاری ہوا وائٹ ہاؤس سے جو بائیڈن صاحب نے بتایا، اور 5,000 تعداد بتائی، جس کے بعد امریکہ نے بھی ایمبیسی بند کر دی ہے اور امریکہ نے اپنے سفارت خانے کو کابل ایئرپورٹ کے اوپر منتقل کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کابل ایئرپورٹ کے اوپر منتقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ یہاں سے نکل کے جانا چاہتے ہیں، اور جیسے ہی کابل شہر جو ہے وہ فتح ہو تو کم از کم وہیں سے امریکنز جو ہیں وہ بھاگ جائیں۔ لیکن امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے صدارتی محل سے آیا ہے، اور اس وقت ٹویٹ ایک آیا ہے، اس ٹویٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کابل کے مختلف مقامات سے فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں اور لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پینک نہ ہوں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فوج اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ اس وقت متحرک ہیں۔ لیکن اس ساری سچویشن سے پاکستان لا تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ جو شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے آج بتایا کہ پاکستان نے تورخم بارڈر کو لے کے اور سارے بارڈرز کو کلوز کر دیا ہے۔ فی الحال آج ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنا بارڈر بند کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان کے اندر جو اشرف غنی حکومت ہے اس کا تقریباً عملی طور پہ خاتمہ ہو گیا۔ اس ساری سچویشن کے دوران جو امپورٹنٹ بات ہے وہ جو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پینک نہ ہوں، ایک امریکی ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرنے کے متعلق بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ افغانستان سے کلیم کر رہے ہیں کہ اس نے صدارتی محل کے اندر اس وقت لینڈ کیا ہے، جس کی ممکنہ طور پہ صرف ایک وجہ ہے کہ شاید وہ اشرف غنی کو، کیونکہ اشرف غنی اس وقت صرف اور صرف صبح انہوں نے آج کابل شہر کے باہر کل جب جنرل سمیع سادات کو لگایا ہے تو اس کے بعد آج دورہ کیا، فوجیوں کو حوصلہ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن طالبان نے بھی سرپرائز دیا ہے۔ اچھا، لیکن اس وقت ان ساری باتوں کے متعلق جو میں نے آپ کو اپڈیٹس بتائی ہیں، ابھی فوری طور پہ جو مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ امپورٹنٹ بیان جو آیا ہے وہ ذبیح اللہ مجاہد کا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک انسٹرکشن جاری کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے اپنے طالبان جو لوگ ہیں، ہمارے جو مجاہدین ہیں، ہم نے ان سے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ شہر کے اندر داخل نہ ہوں اور وہ صرف اور صرف دروازوں تک رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونے کے بعد ہی ایک ٹرانزیشنل پروسیس ہو، اس ٹرانزیشنل پروسیس ہونے کے بعد ہم شہر میں داخل ہو سکیں۔ تو اس وقت اور ایک اور امپورٹنٹ بیان جو طالبان کی طرف سے آیا ہے، ان کا جتنے علاقوں کی اب بات ہی نہیں، اب کابل شہر کو چھوڑ کے باقی پورا افغانستان اس وقت کنٹرول میں ہے طالبان کے۔ وہ کہہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارا کنٹرول ہے، ہماری حکومت ہے، تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کا سفر جاری رہنا چاہیے۔ رات کے اندر انہوں نے ایک نمبر جاری کیا اور کہا کہ اگر آپ کو کوئی شخص تنگ کرتا ہے، آپ سے پیسے وصول کرتا ہے، آپ کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کا تعلق چاہے طالبان سے کیوں نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیں۔ اور ادھر زلمے خلیل زاد جو امریکہ کا نمائندہ خصوصی ہے، وہ طالبان سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہے جو اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ جناب 31 اگست تک، یعنی ہمارے نکلنے تک جو آخری ڈیٹ ہے، اس دن تک خدا را آپ کابل کے اندر داخل نہ ہوں۔ اس کے بعد ابھی جو اعلان ہے، اور پھر انڈین سفیر نے شاید آج الوداعی ملاقات کر لی ہے حنیف اتمر کے ساتھ جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو کابل حکومت کے جانے کی بات ہے۔ پھر ہم نے آپ کو مزار شریف کے متعلق بتایا تھا، اور رشید دوستم واقعتاً ازبکستان بھاگ گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے عطا نور محمد ہیں۔ بتایا یہ گیا ہے کہ عطا نور محمد نے ایک اہم ٹویٹ کیا ہے مائی کنٹری مین کے نام سے، اور کہا ہے کہ اس نے اور کچھ پولیس چیف تھے اور کچھ ایم پیز اس کے ساتھ تھے، ان کے خلاف ایک سازش رچائی گئی ہے۔ سازش رچانے کے بعد وہ ملک سے فرار ہو گئے، لیکن فی الحال کابل کے اوپر حملہ جاری ہے۔ کابل کے حوالے سے مزید اپڈیٹس آئیں گے۔ فی الحال یہی تھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے عمر دراز گودل کو فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔